diagram, right? So topic is scale diagrams, right? So in this lesson you will learn how to tell the direction of a point, right? How to tell the direction of point and how to draw the scale diagram, right? On a horizontal plane, horizontal flat plane, right? Flat surface. ඔන්න ඔය දෙක තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්නේ horizontal plane එකක තියෙන position ගැන විතරයි. horizontal flat, right? මේ vertical plane එකේ තියෙන ඒවා ගැන කරන්නේ grade 10 වල, right? ඒතර ඔයාලගේ කරන්නේ grade මොනවාද grade 9 වල horizontal plane එකේ තියෙන position ගැන, right? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේකේ බලනවා direction එක කියන්නේ, right? So remember grade 8 you did, right? Direction, right? Using north, east, south and west, right? ඔන්න ඔය direction හතරෙන්ම කිව්වා, right? Now in this lesson you will learn how to tell the direction of point only using north, only using north. north වලින් පටන් අරගෙන විතරයි කියන්න යන්නේ, right? අන්න එහෙම කියන එකට අපි කියනවා bearing of point, bearing, right? bearing ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ, right? බලමු අපි මොනවද මේ bearing කියන්නේ කියලා, right? මේ බලන්නකෝ පොඩි හදපු presentation එකක් තියෙනවා, right? ඒකෙන් බලමු ඉස්සෙල්ලා නේ, ඒ ටික බලලා ඉන්නකෝ. So this is the presentation, right? හරි මොන ටික වැඩක් නැහැ නේ. හරි see bearing, එන්න මෙහෙම ඔය bearing කතාවේ කියන්නේ. මේ බලන්න. Now see this is a point, okay? This is the point A, right? This is the point A. මෙතන ඉඳන් තමයි අපි observe කරන්නේ, right? මෙතන ඉඳන් තමයි බලන්නේ. This is the observing point. Now here another point. මෙන්න මෙතන direction එක තමයි කියන්න යන්නේ, right? Here is another point B, right? Now I observe from A. Now when you observe from A, you should, if you observe B from this A point, if you observe from A point, you should see the north. Observe කරන තැන ඉඳලා north බලන්න ඕන. This is north. හැමතිස්සෙම කරන්නේ එහෙමයි, right? This is north. Now from north rotate clockwise, clockwise. You know what is clockwise? ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්ත. That is clockwise, right? So start from north clockwise. The angle is 30 degree, right? So angle is 30 degree. So we say that the bearing of B, see, bearing of B from A වලින් තමයි observe කරන්නේ, is 30 degree, but here 0 is here, right? So when you write the bearing, you should write 3 digits, 0 3 0, okay? If this angle is not in 3 digit, you have to use 0 in front of the number, okay? So to find the bearing of point, bearing means direction, හරිද? bearing කියලා කියන්නේ direction එක. එතකොට direction එක අපි කියන්නේ කොහොමද? north වලින් පටන් අරගෙන clockwise කරකිලා digit 3කින් ලියනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? bearing of point, okay? Right. Now I will see another one. See, this is my point A.
Okay, this is my point B. Now point B is here. Now I want to observe B from A. Now north, okay, this is north, then clockwise, right? This is angle, so that angle is 120 degree. How to say? Bearing of B from A is 120 degree. So that is 3 digits. Okay. See another one. This is my point A. Okay. This is my point B. Here is B now. Now I want to observe B from A. Now north clockwise. See, clockwise. Clockwise. This angle 210. Right. So then I say bearing of B from A is 210 degree. Right. So that is the bearing. Okay. See other one. This is point A. This is point B. I want to observe B. So north, north. Important is clockwise. See, clockwise, right? 300 degree, right? So that is the bearing of point. Okay, bearing of B from A is 300 degree, right? So that should satisfy 3 conditions. Okay, චුට්ට ලියාගනිමු එහෙනම්. So write small topic, bearing. Bearing. Now write 3 conditions of measuring bearing. 3 conditions. 3 conditions of measuring bearing. Right. What is the first condition? Start from north. First condition is start from north. Always start from north. Okay. Right. So this is an important one. See, start from north. Right. Second condition is clockwise direction. Right. So you have to rotate clockwise. Rotate clockwise. Okay. This way. Right. Clockwise. Third condition is you have to written with 3 digits. Written with 3 digits. Right? So remember these 3 conditions. Start from north, rotate clockwise direction, written with 3 digits. Right? So that should be 3 digits, not direction. 3 digits. Right? Wrong spelling. Alright. Okay. Start from north. Right? I'll say again. Start from north. Right? This is the observing point. Oh. Then rotate clockwise. Clockwise කරගෙන යනවා. Right? Then this is the point A. Right? Now I am observing from O point. This angle is 30 degree. Can you tell me? Can you tell me what is the bearing of A from O? 330. Yes. මේ angle එක දුන්නට හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලන්නේ observe A. Sorry, observe from O.
A. එතන කියන්නේ කොහොමද? Bearing of A. Bearing of A from O. Start from north, rotate clockwise. This whole angle. Angle around the point is 360 degree. Subtract this 330 degree, then you get 330 degree. So that is the bearing of A from O, 330 degree. Okay, easy one. Hurry. Shall we write one example, right? So otherwise you see what is this one. Hurry. මෙයාව ඇඳලා ලියමු එහෙනම්. Draw this one and write. This one. Draw this one. Okay. Finish? Yes, sir. Right, so always start from north, clockwise. Okay. Hurry. Right, shall we move to our tute? Right, scale diagram tute. Question number 1. Okay, question number 1, this one. Find the bearing of P from O. So bearing is angle. Bearing කියන්නේ මොකක්ද? Angle එක. Right, angle එක විතරයි යවන. දැන් කොහොමද කියන්නේ? Find the bearing of P from O. You should write the angle. Okay, write the angle down here. But 3 digits. 3 digits. Finished, sir. Right, Ishan. Right. Okay. Okay. හරි. එහෙනම් කියමු බලන්න මට ඉස්සෙල්ලාම මම නැවැත්තුවේ සඳනිගේ නේ. සියුමිගේ. Right? හරි. Vishan. Yes, sir. First one, bearing. Bearing of P from O is 35 degrees. 0.35. Okay. When you read
you read as 35 degree. But when you write 035, right? දැන් ඕන කරන්නේ මට bearing එක විතරයි. bearing එක කියන්නේ මොකක්ද? angle එක විතරයි. right? ඒතර මෙතන වචනයෙන් කියන්න ගියාම කොහොමද අපි කියන්නේ? bearing of P from O. දැන් මෙතන ගැටලුව අහන්නේ මොකද්ද? find the bearing of P from O. එතකොට ඒ කෑල්ල මේකේ තියෙනවා. ඕන කරන්නේ angle එක විතරයි. right? හැබැයි angle එක digit 3කින් කියන්න ඕන. නේ? ඒතර digit 3ක් නැති වුණොත් ඔයාලා 0 එකක් දාන්න වෙනවා. හරි නේද? right, okay. 35 degree. ඔව් right. ඒක තමයි. දැන් ඒක තමයි විශේෂ මම කිව්වේ. ඔයාලා අපි දැන් මම කියන්න උනත් කියන්න ගියාම කියන්නේ 35 degree කියලා. නමුත් ඒක ලියද්දි ලියන්න වෙන්නේ 035 නේ. සාමාන්‍යයෙන් 035 කියලා කියන්නේ නැහැ නේ අපි නේ. හරියා? හරි, okay. One have gone. Right. අයත් මුලින්දලා පටන් ගමු. අනුකි second bearing. Bearing of O from P is 125 degrees. හරි 125 හරි. හැබැයි මුල ටික වැරද්දුවා. bearing of P. bearing of P from O. right? bearing කියන්නේ කාගේද? P වල. කොහේ ඉඳලාද? O from O. right? bearing of P from O is 125 degree. Okay? Right. Kimman. Third. The bearing of P from O is 220. 100. 220 degrees. 220 degree. Okay. Bearing of P from O is 220 degree. Right? 360 වලින් 140 අයින් කරා. Okay, good. Brian. I kata කරයිද Brian? Yes, sir. This fourth one. The bearing of P from O is 320. Yes, good. 320 degree, right. 320 degree. Right. Diara. Bearing of P from O is 205 degrees. 205. Yes, good. 205 degree. Why? North, this whole angle is 180. Okay? 180 degree plus 25. Then you get 205. Right? 205 degree. Okay. Now, question number 2. So, fill the table. I think you can understood. Second one, hurry up, fill. Find the bearing of 4 main directions. Right? එද මේ සේරම දේවල් ලියා ගන්නට ඕනේ මම හිතන්නේ ඔක වෙන වෙනම නේද? Find the bearing of 4 main directions. For 4 main direction we call cardinals. Cardinal directions. Right? Cardinal. Cardinal කියලා තව කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයා නෙමෙයි. Yeah, cardinal. This is so cardinal, eh? Frame word.
Okay, Lashani finish. I also finished, sir. Right, teacher, right. Hari. Hari, Ramu. I stop Brian, Nadiara. Lashani. 09. No. Only western, lah. Bearing of north. Lashani. Yes, sir. Bearing of north. Direction එක north. What is the bearing? North වල bearing. Can't tell. 0. 0. Oh. තව කෙනෙක් එහා බලමු. Leona. Leona. 0. 0. Malti. 0 degrees. 0 degrees. හැමෝම කියන්නේ 0. Yes. 0. Why? North is you have not to rotate, right? Do not rotate. So 0 degree. But when you write, you have to write 3 zeros. Okay? 0, 0, 0 degree. Okay? Alright. Okay, good. East. Pasilu. Pasindu. Pasindu. Pasindu gone somewhere. Alright. Sandhani. 90 degrees. Direction east. Bearing is 90 degrees. 0, 90, right? කියද්දි 90 කිව්වට ලියද්දි ලියන්න ඕන කොහමද? 0, 90. Okay, good. Siumi. South. 180 degrees. 180 degree. Yes. Vishan. West. 270 degrees. 270 degrees. Yes, good. 270 degrees. Right. මංජුටාගේ හදපු එකක් පෙන්නන්නකෝ නැත්නම් අපරාධනේ මම හදපු එකෙන්. නේද? මේකත් බලන්නකෝ. This one. These are the directions, okay? Now see, bearing of four main directions, okay? See, these are the north, east, south, west, right? So this is the table you fill. So north, right? 0 degree. This is you should write, okay? This is you should write. What happened? Right. So this is you have to write 0, 0, 0. Okay. Then east, right? East you have to rotate 90 degree from north. So 0, 90, right? Then south. South is you have to rotate from north 180 degree, right? 180 degree. Then direction is west. West means you have to rotate from north 90, 90, 90. That is 270 degree. Okay? Right. So that's okay. Good. Now we move to the question number 3. Hurry up. Do the question number 3. So
So that is easy one. Find the bearing of four subdirections, right? Four subdirections, intermediate directions, right? Subdirections, another name is intermediate directions, right? So find the bearing. So you know where is northeast, right? Okay, finish. Hurry. So tell me, Anuki, 0 45 degrees. 0 45 degrees the bearing of northeast. Northeast 0 45 degree. Okay, good. Gimman, southeast. 135 degrees. Yes, good. 135 degree. Yes, good. Brian, southeast. Brian, southeast. No, Brian is not with the ball. Diara, 225 degrees. 180 plus 45. 180 plus 45. 225 degree. Yes, good. 225. Okay. Right, good. Lashini, northeast. 315. 315 degree. 315 degree. Okay, good. Right. Hurry. Then we'll move to the question number 4. Hurry up. Answer the question number 4. Okay. Just write the bearing. Just write the bearing. That's all. Finish?
Hurry. Let's see. Find the bearing of A. Okay. Bearing of A. See. Bearing of A from B. Right? Be careful. Bearing of A from B. කොහින්දන්ද බලන්නේ? From B. Right? B වල ඉඳන් තමයි A observe කරන්නේ. Right? Observing from B. එතකොට bearing of A from B means from B. This is B. What are the three conditions? North. This is north. Rotate clockwise. Rotate clockwise. This is the angle. This is the angle. Right? That is the bearing. How to find this angle? You should produce this side. Okay? This is small and this is small angle is equal. Why? Is it alternate angles? Yes, alternate angles. This one 40 means this one is also 40 degree. Then this angle is 180 degree, right? Then Roman number 1 you can answer 180 plus 40 is 220 degree. So that is the bearing of A from B. Okay? Roman number 2 say what? Find the bearing of B from A. Bearing of B from A. That is A. North clockwise 40 degree. So Roman number 2 40 degree. But 0 40 degree. Okay? Correct? Easy one? Okay? Alright. Question number 5. Hurry up. Draw sketches. Draw sketch. Right, the tutor එක තියෙනවා ඔයාලා ගානේ මම share කරන්න ඕනේ. Draw a sketch for the following bearing. Sketch. දල සටහනක් අඳින්න. මැනල කරලා අඳින්න යන්නේ නැහැ. මැනල කරන අඳින එක තියෙනවා Roman question number 6 වල. Sketch එකක් කියලා කියන්නේ දල සටහනක්. Right? ඒතර මනින්නේ හැබැයි බලන්න ඕන north east south west මේ ඕවයින් යන තැන් වල ඕන. Hurry up, draw a small sketch. Tell me when you finish.
Right, Lashini finish. Others. See me finish. Right, let's see, huh? Let's see the answers. Hari, Bebalan. First one, the bearing of A from B is 50 degree. So you have to know this way. Bearing of A from B. So this is B, this is north, okay? Then 50 degree. Clockwise 50 means this type of angle. So this one marked as 50 degree. This is A. This is a sketch. Alright? Understood? Sketch. Roman 2. Yes, sir. Bearing of P from Q. So mark the Q, mark the north, okay? 120 degree. That means more than 90, but less than 180. So this type of angle 120. This is P. Bearing of P from Q. Roman number 3. Bearing of M from N. So here is N, here is north, 200 degree. 200. That means more than 180. This type of angle, this is 200 degree. This is point M. Okay. Roman number 4. Bearing of E from F. From F means F is here, north is here, bearing is 250. 250 means here 270. So same one, this type of angle, right? This is E, right? So you can mark this angle is 250 degree. Okay. Then last one, bearing of D from E. So here is E, right? Here is north, 310. So clockwise 310 means this type of angle. This is point D. So this is the angle 310. Okay. ඔයාලට ඕන මේක 310 නැතුව නම් මෙතන 50 කියලා මාක් කරන්න පුළුවන්. Right? Okay? Understood? හරිද? Yes, sir. So question number 6A, using a protractor to measure the angles, illustrate each of the bearing by drawing figure. So Roman question number 6, you have to use the protractor, right? Then you have to draw. That means measuring actual angle you have to draw, right? So I keep that one as homework because I know that at this moment you have no protractor, right? Hari. Anyway, so I think you can do that one. Hari. Now I move to question number 7. Okay? හරිද? එහෙනම් ඉක්මනට බලමු question number 7 හදලා. හරියෝ? Seventh question.
Hurry up, finish, hurry up. Finish. Yes, sir. Right, let's see the answer. බලමු. අනිත් අය තේරෙන්නේ? No? Anoki? Finish? Yes, sir. Gimman? හරි බලමු අපි answers ආ. හරි මේ බලන්න. Roman number 1 says determine bearing of A from B. දැන් මේක වැදගත්ම දේ තමයි කොතන ඉඳලාද බලන්න. right? බලන්න. first එක යන්නේ කොහද? bearing of A from B. දැන් B වල ඉඳන් තමයි බලන්නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම බලන තැන ඉඳන් north බලන්න වෙනවා. right? බලන්නේ කොහෙද? from B. right? එහෙනම් B වල ඉඳන් බලන්න වෙනවා north. එතකොට මේ C තියෙන එක නෙමෙයි north. right? So you have to construct line. This is north. Okay? This is the north. This one and this one parallel. Okay? This is north. Now, what is the angle? Bearing of A from B. B වල ඉඳන් බලන්න. එහෙනම් B is here, north is here. Clockwise means you have to rotate this whole angle. Okay? This whole angle. This angle is the bearing of A from B. Understood? Now see, this is north, this is north, parallel. That means this angle and this angle are equal or not? Alternating. Equal. Yes, Rajani. Those are alternate. Is it? Or is it a critical digger? This is alternate. So this one 130 mean this is small angle is 130. Then what is the bearing? This whole angle up to here 180 plus another 130, that is 210. Okay? Hari ternada anitara Roman number 1 210 degree. Right? Roman number 2, bearing of B from A. See, bearing of B from A. Now from A, observe. A north clockwise 130. You can see the B, right? So bearing of B from A 130. Right? Okay. Roman number 3. Bearing of B from C. Can you tell? Bearing of B from C.
Who can tell? Who can tell the answer? Anuki? Anuki? No. Iman? කාටවත් කියන්න බැහැ. රජුනම් කියන්න කවුරු හරි ආන්සර් එකක්. විෂන්. 140. හා? 140. 140. තව ආන්සර්ස් තියනවාද කාගේ හරි? Bearing of B from C. Any other answer? 180. 180. Oh. සියුමි කියනවා 165. 165. තව තියෙනවා නම් කියන්න. ඒතර ඔයාලට වැරදුනේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් අය කියන්න කැමති නැහැ. අනිත් අය වැරදි කියලා දැනගනින් කියලා නේ. හා හරි. එහෙනම් බලන්නකො. දැන් මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? Bearing of B from C. එතන හැමදෙස්සෙම බලන තැන ඉඳලා north ඕන. කොහෙන්ද ඉඳලා බලන්නේ? C. C. This is the north. Okay. This is the north. Can see? Right. Now what is the bearing? This whole angle, right? North clockwise this angle. Okay then? ඔන්න ඔය angle එක හොයාගත්තා නම් හරි. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකම් හරි. 180. මෙන්න මේ චූටි angle එකයි ඕන. නේ? මෙන්න මේ චූටි angle එක හොයාගත්තා නම් ඔය වැඩේ හරි. 180 වලට මේ චූටි angle එක ඇඩ් කරනවා. දැන් මෙතන බලන්න. 270. 140 නෙමෙයි විෂන්. 170. හරි බලමු ඈ. බලන්න මම හදලා හරිද කියලා තේරෙනවද කියලා කියන්නේ ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ north. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේත් north. එතකොට මේ තියෙන angle එකයි මෙන්න මේ angle එකයි කොහොමද කියන්නේ මට? Allied angle. Allied angle නේ? line දෙක parallel නම් මේ දෙන්නගේ sum එක කීයද? 180. 180. එතකොට මෙතන 130 තියනවා කියන්නේ මෙතන කීයක් වෙන්න ඕනද? 50. 50. මෙතන 50. නේද? එතකොට ගාණ ඒගොල්ලෝ දුන්නා මෙන්න මෙතන තියෙන ලොකු angle එක 90 කියලා. නේද? එතකොට මෙයා 50 නම් මේ angle එක කීයද? 40. 40. ඒක තේරෙනව නේද? මෙයා 40 කියලා. මෙයා 40 නේ? මෙයා 40 නම් මේ පොඩි angle එක කීයද? 40. 40. මෙයි like alternate නේද? මෙයා 40. This one 40. එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ angle එක කීයද? 180 වලට 40 add කරපුවාම මෙතන නම් answers නැහැ. කීයද? 210. 220. 220. තේරුණාද? ආයි කියන්නද මොලේ ඉඳලා? මෙතන angle එක 40 වුණාම මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටම 180 නේ නේද? 180 වලට මෙතන 40 add කරපුවාම 220. මෙතන 40 කියලා හොයාගත්ත තේරුණා නේද? මේ 130 මෙයයි aligned. line දෙක parallel නම් 180. මෙතන 130 ඉඳලා මෙතන 50. මේ angle එක 90 කියලා දුන්නා නේ? එයා 90 වුණාම මෙතන 50 ඉඳලා මෙතන 40. එතන 40 නම් මෙතන 40. හරිද? තව කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. මම තව ටිකක් කියන්න. හරියද නේ? හරි.
එතකොට Roman number 4. Determine the bearing of C from B. Bearing of C from B. What is bearing? Okay. 40. 40 degrees, 0, 40. Bearing of C from B. B වල ඉඳලා north බැලුවා නම් මෙහෙම clockwise 40. You have to write the bearing 0, 40 degree. That is the bearing of C from B. Okay? Got it. Right, so that is not a difficult one. Want to write the question number 8. So that is another different one. Hurry up. Question number 8. Important case is drawing a figure. හොඳට කියවල ඉවරලා figure එකක් යන ගමන් ඉස්සලා ඊට. Right, let's see the figure. So if you draw a wrong figure, your all answers are wrong. Alright? Right, see the figure. ABCD is a square. Square, but see, B is situated to the east of A. Right? See, B is situated. So this is a square. Okay? ABCD square, right? But B is situated east of A. So A should be here. B should be here. C and D are here. Right? So this is east. This is north. Okay? This direction is north. Understood? Right. Now write the bearing. Finish, sir. Okay, finish. Vision finish.
See me finish. Hurry. Right, Lajani. Hurry, Balamena answer, sir. Let's see. Okay. Let's see the answers. So this is a figure. Okay. Then simple A say bearing of B. See, bearing of B from A. Right. So in a square, you know, these all angles are 90 degree. Okay. All angles are 90 degree. Here is north. That means this is north. Then say as bearing of B from A. A, north is here. This is the angle you have to rotate. That angle is 90 degree. Then 09. Roman number 2, simply you can write 90 degree. Right? Simple B, bearing of A from B. Bearing of A from B. Then observe කරන්නේ B වල ඉඳලා. එහෙනම් B වල මේක බැලුවා. This is north. මේ north කියන්නේ මේ north. එහෙනම් this whole angle. What is this whole angle? 270. 270 degree. Right? 99 minutes. Right. C. Bearing of B from C. See, bearing of B from C. මෙතින්ල බලන්න. එහෙනම් ඕන තැනක ඉඳලා බලනවා නම් මෙතින්ල බලන්න වෙන්නේ කොහෙද? North. North. This angle. Rotate clockwise. What is angle? 180. 180 degree. That is the bearing of B from C. Okay. F. A, B, C. No, A, B, C ගාවට D නේ. Sorry, yeah. D. මට මාරු වෙලා ජුට්ටා. D, yeah. ඒකනේ කොහොමද? Bearing of C from B. Bearing of C from B. What is? What is? 0. 0 degree. Wait, bearing of C from B. බලන්නේ B වල ඉඳලා. B වල ඉඳලා north බලපු ගමන් C පේනවා. එහෙනම් rotate වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් bearing of C from B 0 degree. But you should write this way. Okay? 0 degree. E. What is E? Bearing of C from D. D වල ඉඳන් බලන්න. D, see the north. This is the north. Okay? Then rotate clockwise. If you rotate how many degree? 90 degree. 90. 90 degree. That is the bearing of C from D. Then F, bearing of D from C. Bearing of D from C. Same thing. C, north here. Rotate. How many degree? 270. 270 degree. That is F. Okay. That is the bearing. Understood? Alright. Easy one. Right. Okay. Now see.
So you know this instrument? This is called clinometer, right? So this is the instrument we use to find the bearing, right? This is the instrument we use to find the bearing. මේක තමයි bearing මනින්න ගන්න instrument එක, right? So this is called clinometer, right? Clinometer. So this one you can make, right? So what are the things you need to make this one? මොනවද ඕන කරන්නේ මේක හදාගන්න? Huh? You need a straw. අර බිම් බොන බටයක් ඕන නේ? straw නැත්නම් පොඩි straw බටයක් ගන්න පුළුවන්, right? And protector නේ? මේ තියෙන protector එකක්, right? And a thread, right? So this is another one. See, right? Using a protector, right? So this is a straw. They have fixed, and this is a thread. මේක දිග ලණුවක් නේද? ඒකට මොකක්ද මේ වගේ බර එකක් යට ගාපුවාම, right? A weight. So you can see from here, right? So then you can measure this angle, right? You can read from here. Right? So this is the instrument, right? So remember, the instrument we use to find the bearing is called the clinometer. Okay. So sometimes they will ask, what is the instrument we use to find the bearing? Okay. Right. So අපේ ටියුට් එකේ තව ටිකක් ඉතුරුයි. එතකොට ඒ ටික හදන්න නැත්නම් තව ලෙසන් එකක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් එතකොට ඊළඟ සතියේ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අපි හම්බෙන්නේ next year නේ? January 2. එතකොට එදාට පටන් ගන්න යන්නේ grade 10 lesson, right? මේකේ ඉතුරු ටිකයි තව lesson එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට නැවත grade 10 වල හම්බ වෙනවා, right? මේ bearing part එක තමයි ලැබෙන්නේ නැත්තේ ආයේ. ඒකින්ද මම ඒ ටික කෙරුවා. තව scale diagram වල තව ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික නැවත grade 10 වල scale diagram වල හම්බ වෙනවා, right? ඊළඟට තියෙන lesson එක data representation. ඒකත් grade 10 වල හම්බෙන එකක්, right? ඒතර ඒ දෙක මම ආයේ grade 9 වලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් තියද්දි ඉතින් සමහර විට ඒක දෙන්න පුළුවන්. මේ සමහර ගොඩක් දැන් ජනවාරි පටන් ගත්තාම වල ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා නේ. සමහර ඒවා දැන් තියලා ඉවරයි, right? එතකොට ඊළඟ සතියේ කරන්න යන්නේ grade 10. හරිද? එතකොට ඒකට ටියුට් එකක් තියෙනවා නේ. ඒක ඔයාලට අඟහරු ආදායෙන් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මම මෙසේජ් එකක් දාන්නම් group එකට නේ. එතකොට සිඩ්නි එකෙන් ගන්න එක, right? සමහර විට ඔයාලගේ පොත් ලැබිලත් නැති වෙයි. මේ ටියුට් එක තෝරන. ඒතර ජනවාරි දෙක හම්බ මේ විදිහට තාම සමාන විදිහේ ක්ලාස් කරන්න බෑනේ අපිට, right? ඒකින්ද මෙහෙමම තමයි තව ටික දවසක් කරන්න වෙන්නේ. ටියුට් එක ගන්න. ඒතර ලබන සමානෙත් අපි මේ වෙලාවට join වෙමු, right? ඒතර grade 10 තමයි කරන්න යන්නේ. right? ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ perimeter කියලා lesson එකක්, sector, right? එන ටියුට් එක ගන්න. එහෙනම් next week we'll meet. Okay? So God bless you all. God bless you.